সুপ্রভাতম। এখন আজ পূর্ণিমা, গীতা পাঠ করছি একাদশ অধ্যায়। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ সর্বদেবতাভ্যো নমঃ। গঙ্গণপতায় গণেशाय नमः। ओम श्री परमात्मै नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ करन्नाश। ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषि अनुपुष्ट छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता औषचंत शौचस्तं प्रज्ञावादंश्च भाषते इति बीजं सर्व वर्धमान परित्यज्य मामकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं तं सर्वपापविमोक्षायामि मा शुच इति किलकं नैनं छिज्जन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इष्टाङ्गुष्ठभ्यं नमो न चैनं क्लेदयन्तपत्न शशति मारुत इति तज्जनीवं नमः। अच्छेत्तयं मादहय क्लेशशस्य एव चैति मत्तमावं नमः। नित्यं सर्वगतस्नानुरचलं इति अनामिकाभ्यं नमः। पश्य मे पार्थरूपाणि शततथा सहस्रश इति कनिष्ठाभ्यं नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च इति करतलपृष्ठाभ्यं नमः। इति करुणासिति हृदयनाश नैनं छिज्जन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकीति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्तवै न शशयति मारुत इति शिरसे स्वाहा। अच्छेद्यहय मदाहय मय क्लेशशस्य एव च इति शिखाय वशात् नित्यं सर्वगत चालुरयं सनातनाय इति कवचाय ओं पश्य मे पार्थरूपाणि शततः सहस्रत इति नेत्रत्रयाय वशात् नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च इति आश्रय पाठ। श्रीकृष्णपितार्थे पाठ विनियोग। ओं पाठाय प्रतिबोधितं भगवता नारायण स्वयं वैष्णवप्रतितं पुराणमुनिना महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणं भगवतीमष्टाध्यायीं अम्बतामनसन्दधामि भगवत गीते भवेद्देशिनीं नमस्ते ते वैष्णवविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतो पत्रनेत्रो येन तया भारततैलपुण्यप्रज्वलितज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय तत्र वैत्रैकैपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जलागन्धारिनीलोत्पलाशल्लुग्रायी प्रतिकृपेण बहनिकर्णेन वेलाकुला असत्तमा विकर्णघोरमाकराजुर्जोद्धनावर्तिनी शोतिर्ना खलु पाण्डवैरननोदिकैर्तव्यै केशवा पराशच्च वच सरोजमललं गीताटुगन्धट्कट्टं नानाख्यानेन केशरं हरिकथा सम्मोदनावरोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहापे प्रियमाङ्गमुदा द्वयत्तारतपङ्कजं कुलिमलप्रदं श्रीनश्रेयसे मूर्खं करोति वाचलं प्रङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्कार। श्रीमद्भागवत गीता ओं श्री परमात्माय नमः। एकादश अध्याय। अथो एकादश अध्याय। अर्जुन उवाच मदानुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसङ्गीतं यत्तयुक्तं वचस्तेन मोहयं विगत मम भवपापयो हि भूतानां सूत्रो विस्तरसो मया तत्त्वकमलपत्राक्षो महात्मामपि चाव्ययम् एवमेततो यथार्थो परमात्मानं परमेश्वर
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তমম মনংসে যদি তচ্চক্রং ময়া দৃষ্টুমিতি প্রভো যজ্ঞেশ্বর ততো মে তং দর্শনাত্মায়াম বয়ম। শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, পশ্য মে পার্থরূপানি শততত সহস্রত নানাবিধানি দ্রব্যানি নানা বর্ণাকিতানি চ পশ্চাদিত্তান বসুন রুদ্রানি অশ্বিনো মৃগস্ততা ব্রহ্মণ দৃষ্টিপূর্বানি পশ্চাশ্চর্যানি ভারত ইহৈকস্तं জগৎপ্রীদৃশनं পশ্চাদ সচরাচরম মম দেহে গুরাকশে যচ্চানাদ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ন তুং মাং শক্তসে দৃষ্টমনেনৈব সা চক্ষুষা দিব্যং দদামি তে চক্ষু পশ্য মে যোগেশ্বরম। তখন সঞ্জয় বলছে, এব মুক্তা ততো রাজন মহাযজ্ঞেশ্বরা হরি। সঞ্জয় এ জ্ঞান দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সব দেখে বলছে যে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলো অর্জুনকে বলছেন। দর্শনামাশয় পাঠ্যায় পরমং রূপমৈশ্বরম অনেক ব্রক্ত অনেক অদ্ভুতম দর্শনম অনেক দিব্যাভরণং দিব্যনেকা দত্তায়ুদ্ধম দিব্যমল্লাম্বরম ধরম দিব্যগন্ধানুলেপনম সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্ত বিশ্বতমুখম দেবী সূর্য সহস্র ভবেত যুগোপদুহিতা যদি ভাষদৃশি সা সদবশ্যন্তমাত্মন তত্রৈকস্तं জগৎকৃৎস্ন প্রবিভক্তমনেকধা অপশ্য দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্ততা তত স বিস্ময়াবিষ্ট হিষ্টরো মা ধনঞ্জয় প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত। অর্জুন বলছেন, পশ্যামি দেবাস্তবং দেবদেহে সর্বসংস্থাং ভূত বিশেষ সংঘান अनादिमध्यान्तमनन्तबीजं मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि तं दृप्तहुताशप्रक्तं स तेजोषा विश्वमिदं तपन्तं गब्बा पृथिवी वोदमनन्तं हिं व्रप्तं ततैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रये प्रवर्धितं महात्मानः अमीहितं शूरसङ्घा विश्यन्ति केचिदिब्धप्राञ्जलय गृहन्ति स्तुतिदुक्ता महर्षि सिद्धसंगास्त्रुवन्ति तं स्तुतिभिपुष्कलाभि रुद्रादित्रा वसवौ ये च श्रद्धा विश्वभस्यिनमरुतश्च स्म स्पर्श गन्धर्वजक्षासुरो सिद्धसंगा विक्षन्ति तं विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुद्रष्टं करालं दृष्टा लोका प्रवर्तितास्ताथां नभस्पृश्यं दीप्तमनकवर्णनव्यक्तानन दृप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि तं प्रवर्तितान्तरात्मा भीतिनमिन्दामि संस्य विष्णु द्रष्टं करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कलानलसन्निभानि दृशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च तं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे स वै बापुनिपालसङ्गै भीष्मद्रोणः सुतपुत्रथासौ सहस्मायोरोऽपि जोधमुखै रक्तानि ते तनोतरुर्माना विश्यन्ति द्रष्टां करालानि भयानकानि ते चिदिग्धालग्ना दशानन्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुक्तमङ्गै यथा नदीनां वेगावोहुं वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरो लोकाभिराविश्यन्ति भक्तानभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलन्त पतङ्गा विश्यन्ति नाशय समृद्धवेगा तथा नाशय विश्यन्ति लोकास्तवापि भक्तानि समृद्धवेगा। लेलीहस्य दश्यमान समन्तालोकान् समुग्रान् वदो जै जलम्भि तेजोभिरापूज्य जगत् समग्रं भास्यन्तमुग्राप्रवतपन्ति विष्णु अख्यायिमेको भवानुग्रहरूपो नमस्ते ते देववर प्रसीद विद्वानुमीच्छामि ममन्तमद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। अर्जुन श्रीकृष्णेर विश्वरूप दर्शन देखे भये तार সংখ্যা হচ্ছে এবং শরীর
কম্পিত হচ্ছে, বারবার করে তার অশ্রু থেকে নয়ন ঝরছে, বাড়ি ঝরছে। সে দেখছে তার মুখগহ্বরে তার চেহারা, অনেক মুখ, অনেক হাত, অনেক পা, অনেক চোখ, অনেক সুশোভিত দিব্য অলঙ্কার, নানা অলঙ্কারে ভূষিত, দিব্যমালায় ভূষিত, এবং তার মুখের তাকে অনেকে ঋষি মুনিরা, গন্ধর্ব যক্ষরা সবাই পূজা করছেন, পুষ্প বর্ষণ করছেন তার উপরে, এবং মনুষ্য যত লোক আছে যেমন সবাই তার মুখগহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করছেন। যেমন নদীর সমুদ্রের দিকে ধেয়ে যায় তেমনি সেইভাবে ধেয়ে যাচ্ছেন। যেমন যখন প্রদীপ জ্বালা থাকে, জ্বলন্ত প্রদীপের দিকে যেমন পতঙ্গ ধেয়ে যায় মরার জন্য, সেই রকম সেই মুখের গহ্বরের মধ্যে তারা যাচ্ছে ধীরে ধীরে করে। এই সব দেখে অর্জুনের মন আরও বিষাদগ্রস্ত হয়ে কম্পিত ভয়ে সে বলছে, প্রভু, আমি তো আমার সর্বলোককেই দেখতে পাচ্ছি, আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গ আদি সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি, দুর্যোধনকে দেখতে পাচ্ছি, কুন্তিকে দেখতে পাচ্ছি, পিতামহ ভীষ্মকে দেখতে পাচ্ছি, সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মুখগহ্বরের মধ্যে সবাই একে একে প্রবেশ করছে, এবং জ্বলন্ত সেই মুখের গহ্বরের মধ্যে সবাই জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে। এই দেখে আমার মনের মধ্যে অনেক সংখ্যা হচ্ছে, ভয় ভীতি হচ্ছে। হে প্রভু, হে জনার্দন, হে নারায়ণ শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী, হে শ্রীকৃষ্ণ, হে বাসুদেব, হে সখা, তুমি তোমার সৌম্য মূর্তি দর্শন করাও, সেই শান্ত মূর্তি দর্শন করাও যে মূর্তিতে আমার মন শান্ত হয়। সেই শঙ্খচক্র গদা পদ্মমূর্তি তুমি ধারণ করো এবং আমাকে দর্শন করাও প্রভু। এই বলে অর্জুন করজোরে গদগদ চিত্তে তার কাছে আকুতি জানায়। তখন শ্রী ভগবান বলছেন, কাহলস্মি লোকক্ষয় কৃত্য প্রবৃদ্ধ লোকান সমাহুতুম ইহং প্রবৃত্ত রীতে হপি তাং ন প্রবশ্যন্তি সর্বে যেহবশিস্তা প্রত্যনীকেষু যোধা তস্মাত্তমুষ্টিত যশলভস্য জিত্তা শত্রুন ভুক্ষ রাজ্যং সমীং সমৃদ্ধম ময়ব্রত্য নিহতা পূর্বমেব নির্মিত্রমাত্রং ভব সব্যসাচিন ধনঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রন্তঞ্চ কর্ণং তত্থানপি যোধবীরান অনন্ত দেবেশু জগন্নিবাস তমক্ষরং সৎসত্তৎ পরম যৎ তমাদিদেব পৌরুষ পুরাণ সমস্ত বিশ্বস্য পরং নিদানম বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরমঞ্চ ধামং তয়া তত বিশ্বমনন্তরূপ পায়ুর্যমহগ্নগ্নিবরুণ শশাঙ্খ প্রজাপতিস্তং প্রপ্রীতামশ্চ নমো নমস্তুস্তে সহস্রকিত্র পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে নমো প্রদাস্তত্র পৃষ্ঠস্তত্র নমস্তে ते सर्वत्र एव सर्वा अनंत बीर्यमृता विक्रमस्तं सर्वसमस्मापत्नी ततो हुसि सर्व सखेति मत्ता प्रोशवं यदुक्तं। हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेति अजनता महिमानं तवेदं मया प्रमदाद प्रणयन वापि जच्चावः षट्तम सत्कृत्यो हुसि विहारो सज्जासनो भजनेषु एको भवापुच्युत तत्समुखं तत्खामेव प्रेम हम पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुपुरीयानत्न तत्समोहवस्त